మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. मोरा कासे प्रभु जगन्नाथ दिदिया के नाही दिदिया के नाही प्रभु जगन्नाथ दिदिया के नाही दिदिया के नाही जन्म आगरु सेहि एकाकिले जन्म जनमे जनमे सेही जनमे जनमे सेही मोर एका सेही प्रभु जगन्नाथ दिदिया के नाही दिदिया के नाही। जन्म से देले पिता होइसे पालन करिले माता होई मते जन्म से देले पिता होइसे पालन करिले साथी होई पुणी मन मोहिले साथी होई पुणी मन मोहिले ज्ञान देले गुरु होई मोर एका सेही प्रभु जगन्नाथ दिदिया के नाही दिदिया के नाही। मो प्रति भोजने से देखा साथी
ଆଗରୁ ସେହି ଏକାଥିଲେ ଜନମ ଆଗରୁ ସେହି ଏକାଥିଲେ ଜନମେ ଜନମେ ସେହି ଜନମେ ଜନମେ ସେହି ମୋର ଏକା ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିତୀୟ କେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କେ ନାହିଁ।